Une, c'est que le premier sol humaniste où j'ai mis le pied, c'est le Parc Toledo. En primer lugar, porque el primer suelo humanista donde he puesto el pie ha sido el Parque Toledo. Et à un niveau symbolique, c'était... Y para mí, a nivel simbólico, era bueno. Et parce que j'ai fait une retraite d'ascèse en février ici. También, y porque hice un retiro de ascesis en febrero aquí. Avec 2 amis et que le lieu est particulièrement chargé. Con 2 amigos, que el lugar es particularmente cargado. Avant de présenter la monographie en elle-même, Antes de presentar la monografía en sí mismo, j'ai proposé à Martine de lire un texte. he propuesto a Martín de leer un texto. Alors, il est attribué à Silo, mais on ne sait pas quand, où... Atribuido a Silo, pero no se sabe de quién ha tomado la nota, ni dónde, ni cuándo. Il s'appelle Les modèles irréalisables. Se llama Los modelos irrealizables. Et il a beaucoup à voir avec la monographie. Y tiene bastante que ver con la monografía. Así que vamos a leerlo como introducción, directamente en castellano. ¿Ya? Los modelos irrealizables. Tú tienes impulsos internos. Tus impulsos internos no siguen la propuesta por un modelo formal, no siguen la dirección propuesta por un modelo formal. Esta es una de las grandes críticas que se... ¿Lo tienes en francés? No, claro que no. No. Si quieres en castellano, Sácalo. No, que quiere en español ella. A ver, por favor, un minuto. Esta es una de las grandes críticas que se hizo a las filosofías del siglo XIX. Estas filosofías están negando una conducta humana y un quehacer humano que no responden en nada a los impulsos de la vida, que al contrario van a contramano de los impulsos de la vida. Entonces surgió una corriente muy fuerte que se llamó vitalismo. En esa corriente estaban Schopenhauer y también Nietzsche. Más adelante, en el siglo, apareció un personaje español que dijo, efectivamente el tema es la vida, pero hay que entender la vida y no solamente seguir los impulsos de la vida. Hay que poner la razón al servicio de los impulsos de la vida. Entonces surgió lo que se llama el racio-vitalismo y el personaje es Ortega y Gasset. Todos los otros filósofos estaban en la esfera del pensamiento, como si uno no tuviera víscera, pulsión, etc., sino que todo era perfecto, racionalidad pura, todo como debe ser, la verdad, la belleza y el bien. Pero uno nunca se corresponde con eso en nada. Por ejemplo, las virtudes teologales, ¿cómo te puedes corresponder con los modelos? Si uno se siente más identificado con los pecados capitales, la ira, la lujuria, la gula, y uno se siente culpable por eso, pero son impulsos de la vida. Sí. Entonces no te están proponiendo ninguna dirección, sino que te están negando los impulsos y proponiéndote otra cosa, que no desees, que seas casto, que no goces la comida, que tengas templanza, que no movilices hormonas, ni te enfurezcas, al contrario, que tengas paciencia. Te están diciendo todo lo contrario. Te están diciendo, hago comida, no, esto no debe aparecer. Y si aparece, es pecado. Y te genera culpa. Esto es lo apolineo. Están negando la parte de ti como si esa parte de ti fuera intrínsecamente mala, porque no corresponde con ese modelo, que en realidad no es de ti, sino que es más bien de la cultura que de ti, más de la cultura que de ti. Si tú tomas los principios, puedes ver que son leyes de vida, de luz, de evolución, y que te muestran cómo funcionan las cosas. Ir contra la evolución de las cosas, te están diciendo que las cosas tienen evolución, te están mostrando cómo funciona la vida. Lo mismo cuando dice, forzar la cosa hacia un fin, oponerte a
Una gran fuerza te está enseñando cómo funcionan las cosas y no lo que debes hacer. Tú eliges. Tú tienes que empezar a tomar contacto con tu parte dionisiaca, esa parte que te gusta y quiere gozar de la vida. Tienes que darle paso, dejarla fluir, reconciliarte con ella. Bien. Alors, sur les origines de Dionysos. Con respecto a los orígenes de Dionisos, ¿se escucha bien o...? Sí. Bon, Dionysos est un dieu grec. Dionisos es un dios griego. Il est aussi connu dans la culture romaine sous le nom de Bacchus. También es conocido en la cultura romana bajo el nombre de Baco. Il est même parfois appelé Iacos Incluso a veces llamado Iacos chez les Grecs. en los griegos. Mais c'est un dieu un peu bizarre. Es un dios un poco raro. Il est étrange dans le panthéon des dieux grecs. Es extraño dentro del panteón de los dioses griegos Parce que parfois il est cité et parfois non. porque a veces se le nombra y a veces no. Les sources sur Dionysos sont assez restreintes. Las fuentes con respecto de Dionisos son bastante restringidas, Mais apparemment, vu les dernières recherches, ce serait un dieu réintégré. pero aparentemente a la vista de las últimas investigaciones sería un dios como reintegrado. Parce que on commence à retrouver des traces de Dionysos depuis les éléments les plus vieux de la culture grecque. Porque se empieza ahora a reencontrar elementos de Dionisos desde en la parte más antigua de la cultura griega. Comme si c'était un dieu qui était là avant l'arrivée des Hellènes Como si fuera un dios que estuviera antes de la llegada de los helenos et de leur panthéon y de su panteón olympique. olímpico, del Olimpo. Apparemment, la culture grecque, Aparentemente la cultura griega, comme la culture indienne, como la cultura d'Inde, d'Inde, de India, vient de la juxtaposition viene de la yuxtaposición d'anciens peuples européens agricoles de antiguos pueblos europeos agrícolas et de peuples qui arrivent du centre de l'Europe con pueblos que llegan del centro de Europa, et qu'on appelle les Indo-Européens. llamados los indoeuropeos. Et Dionysos Dionisos est l'équivalent de Shiva en Inde, es el equivalente de Shiva en India, qui était aussi une déité préexistante au panthéon indien. que era también una deidad preexistente al panteón de India. Dans sa monographie, Karen Hron En su monografía, Karen parle de Dionysos comme une synthèse d'une expérience millénaire avec l'énergie psychophysique. habla de Dionisos como de una síntesis de una experiencia milenaria en relación con el tema de la energía psicofísica, como de la energía psicofísica. Mais l'élément le plus clair qui fait que Dionysos n'est pas un dieu classique chez les Grecs, El elemento más claro que puede hacer pensar que Dionisos no es un dios clásico en los griegos c'est que le panthéon grec tient à des divinités masculines, es que el panteón griego tiene divinidades masculinas, comme Zeus, como Zeus, Vulcain,
Vulcano. Hephaïstos. Ah non, Hephaïstos. claro, ese no, ese en latín. Attention. Hephaïstos. Et que les divinités féminines sont les femmes de ces dieux masculins. Y que las divinidades femeninas son las mujeres de aquellos dioses. Ils existent en structure. Como que existen en estructura, ¿no? Ou alors ce sont des déesses plus anciennes Si no, son diosas más antiguas qui ont été coupées que han sido recortadas pour entrer dans le panthéon patriarcal, para entrar en ese panteón patriarcal, comme Artémis. tal como Artemisia. Dionysos, Dionysos c'est un androgyne. es un andrógino. Totalmente. Se lo ve. Tout le monde voit qu'il a un phallus, Todo el mundo ve que tiene un falo, mais il a des cheveux. tiene pelo, Y la postura del la cuerpo también. postura sobre todo del cuerpo. Et voilà, c'est une statue du XVIIe. Es una estatua del siglo XVII, Mais dans les textes, pero en los textos le côté androgyne de Dionysos c'est clair. el lado andrógino de Dionisos queda claro. Sur la monographie, ¿La tiene? oui, la mienne, Sí, en la monografía je ne suis pas un spécialiste d'histoire, no soy especialista en historia, ni d'histoire des religions, ni de historia de las religiones, et ça ne m'intéresse pas. no me interesa tampoco. Parce que ce travail sur Dionysos Ese trabajo sobre Dionisos vient d'une expérience intérieure proviene de una experiencia interna que ma conscience, elle n'a pas compris. que mi conciencia no entendió. Et la conscience, quand elle ne comprend pas, elle cherche Y la conciencia cuando no entiende busca un objet pour un comprendre. objeto para entender. Et ce qui est sorti dans ma tête Y lo que ha salido de mi cabeza est Dionysos. es Dionisos. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur Dionysos. Y en aquel momento empecé a trabajar sobre Dionisos. Le travail a duré 1 an et quart, une année et quart. Ouais. El trabajo duró más o menos 1 año y cuarto. Como ahora. Sí, 1 año y cuarto. No sé, yo sé Et demi. Bueno, 1 año y 3 meses y medio. Vale. Bueno, se entiende. Jusqu'à ce que soit clair en quoi le mythe de Dionysos traduisait mon expérience intérieure. Hasta que quede claro cómo el mito de Dionisos traducía mi experiencia interior. J'ai choisi la discipline énergétique He elegido la disciplina energética parce que avant, durant ma participation dans le mouvement humaniste, porque antes, durante mi participación en el movimiento humanista, je n'avais jamais connecté avec la force. nunca había conectado con la fuerza Dans les pratiques du mouvement. en las prácticas del movimiento. Estupendo. Et ça m'énervait beaucoup. Y eso me ponía muy nerviosa. Parce que j'avais vraiment envie d'y connecter. À Porque cette tenía chose. muchas ganas de conectar con esa cosa. Aujourd'hui, Hoy je dirais puedo decir qu'à l'époque, je croyais que je n'avais jamais connecté avec la force. Exacto. creía que en la época no había nunca conectado con la fuerza, Ce qui n'est pas la même chose. lo que no es lo mismo. Tout ça pour dire que Todo eso por decir, il y a ce que dit ma tête hay lo que dice mi cabeza et il y a ce que dit mon plexus producteur.
Y hay lo que dice mi plexo productor. Et ils ne sont pas d'accord. Y no están de acuerdo. No entiendo. Et là, Que no se ha entendido. Es que no se ha entendido. ¿No se ha entendido? Es que No. quiere decir que él creía que no había experimentado nunca la fuerza y después ha descubierto que sí la había experimentado, pero él creía que no la había experimentado. Entonces dice que su cabeza y su plexo productor no están de acuerdo, ese es el problema. Comme je disais, Dionysos est un dieu androgyne. Yo decía que Dionisos es un dios andrógino. Ce n'est pas un dieu qui règne sur les hauteurs de l'espace de représentation, No es un dios que reina en las alturas del espacio de representación, mais qui vient des profondeurs, pero que viene de las profundidades, qui vient de ton ventre, que viene de tu tripa, là où règne l'énergie vitale, ahí donde reina la energía vital, là où la pulsion de vie est reine. ahí donde la pulsión de vida es reina. Et c'est important ça. Y eso es importante, Parce que même si ma tête, porque Incluso. parce que même si ma tête ne veut pas reconnaître mes pulsions sexuelles, aunque mi cabeza no reconozca mis pulsiones sexuales, mes pulsions sexuelles existent, mis pulsiones sexuales et seront existen de toutes les manières traduites par ma structure psychophysique. y serán de todas maneras traducidas por mi estructura psicofísica. Si je le nie, Si las niego, je peux avoir des problèmes avec les traductions. puedo tener problemas con las traducciones, Parce que je ne vais pas orienter les traductions de mon énergie psychophysique dans la direction qui m'intéresse. porque no voy a orientar las traducciones de mi energía psicofísica en la dirección que me interesa. Mais c'est la direction mentale de mon paysage de formation qui va orienter Pero va a ser la dirección mental de mi paisaje de formación que va a orientar aquella traducción les traductions de mon énergie psychophysique. de mi energía psicofísica. Et là, vous avez tous plein d'images dans la tête. Y ahí seguramente tenéis todas muchas imágenes en la cabeza Des traductions non voulues. de traducciones no deseadas. Funciones, bloqueos. Bueno, si luego se puede hablar un poquito más de ello, mejor. Pour compléter avec le moment actuel, Para completar con el momento actual, je dirais que yo diría que dans notre culture, en nuestra cultura nous avons une vision très externe de tout tenemos una visión muy externa de todo et très externe du sexe y muy externa del sexo et de l'énergie liée au sexe. y de la energía ligada al sexo. Silo parle beaucoup de l'axe Z, Silo habla mucho del eje Z, d'aller vers le profond. de ir hacia lo profundo. À quelle hauteur de l'espace de représentation En quelle va-t-on alture? vers le profond? ¿En qué altura del espacio de representación vamos hacia lo profundo? Il y a un axe Z ici, ici, ici. ¿Dónde hay un ici. eje Z? Arriba, aquí, abajo. ¿Dónde está? Et les impulsions qui viennent du profond viennent de tous les niveaux de l'espace de représentation. Y los impulsos que vienen de lo profundo, ¿vienen de todos los niveles del espacio de representación? Moi, je crois que oui. Bueno, yo creo que sí. Et que, donc, Entonces, il est important de changer la vision que l'on a du sexe, es importante cambiar la visión que se tiene del sexo, comme on a tous très clair qu'il est important de changer la vision que l'on a du sacré. como tenemos todos muy claro que es muy importante cambiar la visión que tenemos de lo sagrado. Et si le sacré existe au niveau haut, Y si lo sagrado existe a nivel alto du mental, del mental, de l'émotif, il existe aussi del au niveau du sexe. emotivo, también existe a nivel del sexo. Et comme nous sommes une structure, Como somos una estructura,
quand on travaille sur la postulation, Cuando estamos trabajando en la postulación, nous faisons de la psychophysique hacemos psicofísica avec les centres. con los distintos centros. Le plus rapide est le centre sexuel, Lo más végétatif. rápido el vegetativo sexual, Le plus lent est el le más centre lento intellectuel. el Il intelectual, fonctionne en structure. y funciona en estructura. Toute la théorie est très bien. Toda la teoría está muy bien. En pratique, En la práctica, dans notre culture, en nuestra cultura, on croit qu'on a une tête complètement déconnectée du corps. creemos que tenemos una cabeza completamente desconectada del cuerpo, Que les idées sont pures et flottent dans un que las espace ideas son puras y flotan en un espacio qui n'ont rien à voir avec nos tripes. que no tiene nada que ver con nuestra tripa. Mais Pero, si je suis constipé, pero si estoy estreñido, j'ai du mal à réfléchir. me cuesta reflexionar. Si je suis énervé contre mon couple, Si estoy enfadado con mi pareja, j'ai du mal avec l'amour. me cuesta, tengo Tom. problema con el amor. Me cuesta. Claro. Et non seulement ça, les tensions liées aux viscères Y no solamente las tensiones ligadas a las vísceras empêchent la réflexion, impiden la reflexión, mais alors pour aller dans le profond, pero para ir hacia lo profundo, pues chao. Vamos on va voir quelques caractéristiques de Dionysos. Veamos algunas características de Dionisos. Une première caractéristique de Dionysos, c'est celle qu'il y avait sur l'invitation Una de las primeras de Maria, aquella que ponía en la invitación hecha por María. c'est que Dionysos se moque du rationnel. Dionisos se ríe de lo racional. Se ríe de lo racional. Sería, sí. Se ríe. Pero Martina, ríete, Martina. En mitos países universales, ¿no? Et le problème avec le rationnel, El problema con lo racional c'est que nous avons tous des croyances. es que tenemos todos creencias. Et les humanistes, nous savons que quand on parle de croyances, on ne parle pas de croyances religieuses. Y los humanistas sabemos que cuando hablemos de creencias, no estamos hablando de creencias religiosas, Mais de croyances sur tout. sino de creencias con respecto de todo. Sur qui suis-je, Sobre quién soy, qu'est-ce que la vérité, qué es la verdad, qu'est-ce que le futur, qué es el futuro, qu'est-ce que mon passé, qué es mi pasado, qu'est-ce que ma souffrance, qué es mi sufrimiento, et etc. etcétera, etcétera. Et que les croyances sont variables Y las creencias son variables et dépendent de l'expérience. y dependen de la experiencia. À ce niveau-là, Dionysos, A ese nivel, Dionisos c'est le dieu de l'ivresse. es el dios de la ebriedad. Et donc, il propose à l'être humain Entonces propone al ser humano de mettre la tête de côté poner su cabeza de lado et de laisser s'exprimer para dejar que se exprese les profondeurs. las profundidades. Et on s'est tellement éloigné de cette expérience-là Nos hemos tanto alejado de aquella experiencia qu'au début du XXe siècle que al principio del siglo XX est sorti un Autrichien ha salido un austriaco qui s'appelle Freud que se llama Freud et qui a appelé ça l'art de l'inconscient, y que empieza hablando del inconsciente et parce que la conscience était tellement coupée porque la conciencia estaba tan cortada
que toute cette partie de la conscience que toda esa parte de la conciencia paraissait inaccessible. parecía inaccesible, inalcanzable. Alors que c'est une partie de la conscience Cuando es una parte de la conciencia qui est plutôt oubliée, que es más bien olvidada, voire niée. incluso negada. Et d'ailleurs, dans la psychanalyse, En la psicoanálisis justamente on parle bien de refouler. se habla de rechazar. Et donc le refouler, c'est bien un acte de conscience El rechazar es bien un acto de conciencia, où la conscience refuse de voir donde la conciencia rechaza de ver une partie d'elle-même una parte de sí misma qui la fait souffrir. que la hace sufrir. Pour continuer la présentation, Para seguir con la presentación, je ne sais pas si tout le monde a lu la monographie. no sé si todo el mundo ha leído la monografía. No, Non, ok. Donc on va rentrer plus dans la monographie. Entonces entremos más en la monografía. Donc, cette monographie se compose de 3 parties. Esta monografía se compone de 3 partes. Une première, c'est une analyse du mythe de Dionysos dans Littératie universelle. Una primera es un análisis del mito de Dionisos en el libro de mitos y raíces. Une analyse du mythe orphique de Dionysos. Un análisis del mito órfico de Dionisos. Et une analyse de la pièce d'Euripide qui s'appelle Les Bacchantes. Y un análisis de la obra de Eurípides que se llama Las Bacantes. J'ai cherché à voir ces mythes Donde buscaba encontrar esos mitos comme une expérience intérieure como una experiencia interna de la conscience. de la conciencia. Voilà. Une deuxième partie, Una segunda parte c'est une petite analyse de quelques éléments caractéristiques de Dionysos. es una pequeña análisis de algunos elementos característicos de Dionisos. Et la troisième, Y la tercera parte j'ai cherché les expériences, j'ai cherché les expériences précises, he buscado las experiencias precisas, significatives, significativas, qui ont à voir avec que tienen que le ver mythe de Dionysos. con el mito de Dionisos. Tu dis en général les expériences, pas les tiennes. Si, la mienne. Ah, la tercera parte tiene que ver con sus experiencias, significativas en relación con el mito de Dionisos. Sí, sí. Alors, avant de commencer à rentrer dans ces thèmes, Antes de entrar en estas cuestiones, dans le point de vue sur la monographie, el punto de vista sobre la monografía, il y a un élément important duquel je parle, hay un elemento importante del cual hablo, c'est que quand j'ai travaillé sur Dionysos, cuando he trabajado sobre Dionisos, je suis tombé sur le travail de Salvatore Puleda. sí, me encontré con el trabajo de Salvatore, Après, avec la monographie de Karen sur l'Anatolie et les îles y también grecques. la monografía después de Karen sobre Anatolia y las islas griegas, Et à un moment, je me suis dit, y en algún momento me he dicho, qu'est-ce que tu vas dire toi sur Dionysos? ¿qué puedes decir tú sobre Dionisos? Toi, petit homme, Tú, pequeño hombre, c'est quoi ton expérience pour ¿cuál parler es tu après experiencia para Salvatore, poder hablar, Karen? para hablar después de Salvatore y Karen sobre Dionisos?
Et après, Después, en écoutant plus à l'intérieur, escuchando más a mis adentros, je me suis dit, il peut y avoir 1000 monographies sur Dionysos. me he dicho que podía haber 1000 monografías sobre Dionisos. Ce serait très intéressant. Y sería muy interesante. Parce que Porque, chacun mettra le point de vue, mettra son point de vue, porque cada uno pondrá su punto de vista hein, et fera son apport. y hará su aporte. Et que ça, c'est intéressant. Y eso es interesante. Et comme cette monographie Y cómo esta monografía traduit traduce ma recherche de sortir de la souffrance, mi búsqueda de salir del sufrimiento, qui n'est pas ma souffrance, que no es mi sufrimiento, mais la souffrance de ma mère, pero que es el sufrimiento de mi madre, de mon père, de mi padre, de mes grands-parents de mis abuelos et des y générations de avant. generaciones anteriores. Et que quand je dis ça, Y que cuando digo eso, c'est une expérience lo digo por experiencia, et pas une idée. no es una idea. Cette monographie est importante. Esta monografía es importante. Les pères et les pères de tes pères se perpétuent en toi, Los padres y los padres de tus padres se perpetúan et en les ti. mères et les mères de tes mères se perpétuent Y en toi las aussi. madres de tus madres se perpetúan en ti también. Donc, Entonces, synthèse du premier mythe. síntesis del primer mito. Je vais te mettre sur la version spirituelle. Ça. Dionisos es el fruto de la unión de Zeus y de la mortal Semele. Esta última, habiendo deseado verlo en todo su poder, muere fulminada. Zeus recupera al niño, quien terminará su gestación injertado en su pierna. Hera, esposa legítima de Zeus, persigue al joven dios y termina por enloquecerle. Luego de errar sin fin, es recorrido por Cibeles, quien le ayuda a recobrar la razón y a instaurar su culto. Dionisos recorre el mundo instaurando su culto. Se casa con Ariadna. Hera, habiendo reconocido su valor, va a buscar a su madre a los infiernos y le permite el acceso al Olimpo. C'est une synthèse. Es una síntesis. Premier élément qui est important pour moi avec Dionysos, Primer elemento importante para mí en relación con Dionisos c'est qu'il est le fruit de l'union d'une mortelle et d'un dieu. es que es el fruto de la unión de una mortal y un dios. Et cela symboliquement Y eso simbólicamente met le divin profondément à l'intérieur de l'humain. pone lo divino muy profundamente al interior de lo humano. C'est pas un Dieu totalement déconnecté de la condition humaine. No es un Dios totalmente desconectado de la condición humana. C'est un Dieu qui a une double gestation. Es un Dios que tiene una doble gestación. Une gestation humaine Una gestación humana par sa mère Séménée por su madre, Semele, et une gestation divine y una gestación divina dans la cuisse de Zeus. en el muslo de Zeus. Après, au niveau symbolique, pour moi, Después, a nivel simbólico, para mí, Séménée représente la pulsion Semele representa la pulsión de l'énergie vitale, de la energía vital, l'énergie qui sort directement du centre sexuel. la energía que sale directamente del centro sexual. Donc, cette énergie de vie plutôt féminine Esa energía de vida más bien femenina. et de l'autre côté, Y por otro lado, Hera Hera représente notre
la vision que l'on a de soi-même en tant qu'être sociaux. Representa la visión que se tiene de uno mismo como ser social. C'est la sécurité. Es la seguridad De nos croyances, la seguridad de nuestras de creencias, nos habitudes, de nuestros hábitos, des relations maîtrisées. de relaciones que uno maneja. Bonjour madame, Hola, señora, buenos días, merci beaucoup. muchas gracias. Codificada, codifié, ¿no? Sí, sí. Et donc, s'émêler, c'est cette espèce de puissance de vie Semele entonces es especie de potencia de vida qui cherche à s'exprimer dans le monde, que busca expresarse en el mundo, à se traduire dans le monde. a traducirse en el mundo. Mais Pero Héra Hera La tête. ne veut pas. no quiere. Alors elle dit à Sémélé, Entonces dice a Semele, ah, tu connais pas ton amant, no conoces tu amante, tu l'as pas vu dans toute sa puissance. no lo has visto en todo su poderío. Moi si. Yo sí. Sémélé va voir Zeus, Semele va a ver a Zeus, je veux te voir dans toute ta puissance. quiero verle en toda tu potencia, tu poderío. Iluminada, iluminada. Son et lumière. Sonido y luz. Et terminé Sémélé, quoi. Y se acabó Semele. Pour moi, ce passage du mythe Para mí, esta parte del mito représente dans la discipline representa en la disciplina l'impossibilité d'accéder avec son moi psychologique au profond. la imposibilidad de acceder desde el yo psicológico a lo profundo. La seule possibilité, La única posibilidad, mourir. morir. Il faut que le moi parte. Y el yo se largue. Mais avec ton moi, Pero con mi yo tu ne peux pas accéder au profond. no puedo acceder a lo profundo. Tu peux seulement avoir des traductions du profond. Solamente puedes tener traducciones de lo profundo. Mais la chose plus intéressante entre Héra et Sémélé, La cosa más interesante entre Hera y Semele c'est que ce n'est pas un thème pour les femmes, que no es una cuestión de mujeres, c'est pour tous les êtres humains. es válido para todos los seres C'est cette humanos. division interne que Es l'on a esa división interna que se tiene entre notre être socialisé, entre el ser socializado, sécurisé, securizado, avec ses con croyances sus creencias et ses impulsions qui viennent y sus impulsos que vienen et qui ne correspondent pas y forcément que no corresponden necesariamente au schéma al mental. esquema mental. C'est pour cela que le texte, les modèles irréalisables, Por eso el texto inicial que leíamos al principio, los modelos est irrealizables, vraiment super bien. viene muy bien a cuenta. Parce que qu'est-ce que je fais quand ça ne correspond pas? Porque ¿qué hago cuando no corresponde? Lo que me pasa. Cette division intérieure Esta división interna est représentée dans la suite du mythe parce que Héra persécute Dionysos. se representa en la parte siguiente del mito porque Hera persigue a Dionisos. Si Dionysos représente Dionisos representa la force la fuerza liée à l'énergie qui sort du centre sexuel. ligada a la energía que sale del centro sexual. Qu'est-ce qui arrive à ma force au quotidien? ¿Qué pasa con mi fuerza en la vida cotidiana? Ma force se disperse Mi fuerza se dispersa
dans une montagne de stimulation. en una montaña de estímulo. Ça peut être Estímulo, la télévision, que puede ser la la televisión, consommation, la consumación, el consumismo, mes vieux ressentiments, mis viejos resentimientos, les peurs du futur. mis temores del futuro. Et donc, cette énergie Entonces, esta energía est complètement déstructurée. está totalmente desestructurada. Et dans le mythe de Dionysos, Y en el mito de Dionisos, cela correspond eso à la corresponde période où Dionysos est rendu fou par Héra. al periodo donde Dionisos se ha vuelto loco por Hera Et il va de par le monde, y vaga por el mundo sans but, sin objetivo, sans direction claire, sin direcciones claras, on dirait sans dessin. nosotros diríamos sin propósito. Et là, il y a, dans ce premier mythe, En il y a ese une, primer mito il y a une version hay qui una est que versión que es que Dionysos va chez Rhea, Dionisos va en casa de Rea ou Cybèle, o Cibeles, c'est un autre nom pour Rhea, que es otro nombre, Déméter, o Demeter, qui est donc la divinité antérieure à Dionysos. que es la divinidad anterior a Dionisos. Apparemment, Cybèle ou Déméter Aparentemente Cibeles o Demeter correspond à une Correspond. image de déesse préhistorique, a una imagen de deidad prehistórica, la grande déesse. la gran diosa, Et Dionysos y Dionisos serait la traduction la plus récente sería la traducción la más reciente, de ce contact avec le profond et le sacré. ese contacto con lo profundo y lo sagrado. Dans le mythe grec, En el mito griego, Dionysos retourne à Cybèle, Dionisos vuelve hacia Cibeles, qui par des procédés mystérieux que por misteriosos procedimientos lui rend la raison, le devuelve la razón, lui donne les tambours, le da los tambores, les flûtes las flautas et une série de ménades y una serie de menades de femmes de mujeres qui célèbrent son culte, que celebran su culto et il reprend son chemin y ahí vuelve a encontrar su camino avec une direction très claire, con una dirección muy clara, être reconnu ser reconocido comme Dieu. como Dios. Et il va de ville en ville Y así va de ciudad en ciudad pour être reconnu comme Dieu. para ser reconocido como Dios. Et malheur à qui ne le reconnaît pas. Y Desgraciadamente. no, desgraciados los que no le No lo reconocen. conocen. Il leur arrive des choses Le van a pasar cosas très très négatives. muy, muy negativas. Donc, si Dionysos est l'énergie psychophysique, Si Dionisos es la energía psicofísica, si elle se disperse dans une montagne de stimulation, si se dispersa en medio de mucho estímulo, sans direction, sin dirección, elle se perd. se pierde. Si elle se cohésionne, Si se cohesiona, si elle prend une direction si toma cohérente, la dirección coherente, elle permet d'accéder à des états intéressants. le permite acceder a estado interesante. Dans le mythe, Permite acceder a estado interesante. dans le mythe orphique, qui est beaucoup plus court, En el mito órfico, que es mucho más corto, y fue criado por las ninfas. A un niño es arrastrado fuera de la gruta por los titanes, con la ayuda de un juguete que hace ruido y movimientos. Dionisos se pierde en su propia contemplación frente a un espejo. Los titanes aprovechan para atacar. Dionisos se transforma entonces en un toro. Pero los titanes le atrapan, le matan, le despedazan y luego devoran los pedazos. Solo el corazón es salvado por Atenas, que se lo confía a Zeus. Este lo traga y resucita a Dionisos. Zeus castiga a los titanes fulminándolos y de sus cenizas
crea la raza humana. Bien. Dionysos a un autre aspect très sympathique. Dionisos tiene otro aspecto muy simpático, C'est transformisme et expansion. transformismo y expansión. Il y a des représentations de lui enfant, Hay representaciones de él como niño, adulte, adulto, très joli garçon comme la photo tout à l'heure, muy guapete, como la vieux avec un gros foto, ventre, viejo con una tripa, Avec la barba. con una barba, se transforme en lion, también transformado en león, en taureau, en toro, en tigre. Non, les tigres, ça tire son char. Et pour moi, ces transformismes et expansion de Dionysos Para mí esos transformismos y expansiones de Dionisos traduisent très bien traducen muy bien qu'est-ce qui peut se passer avec l'énergie psychophysique. qué puede pasarse con la energía psicofísica. Dans le mythe orphique, En el mito órfico, Dionysos est déchiré Dionisos está despedazado par les titans, por los titanes alors qu'il se regarde dans un miroir mientras se está mirando en el espejo et qu'il est intéressé par plein de petits objets qui y brillent. que está interesado por toda una diversidad de cositas, juguetes, cosas que destellan, C'est juguetes. C'est exactement ce qui nous arrive dans la vie quotidienne. Es exactamente lo que nos pasa en la vida cotidiana. Quand nous sommes pris par plein de thèmes internes, Cuando estamos tomados por muchos temas internos, l'image de soi, la imagen de sí, les vieilles tensions, le paysage de formation, las viejas tensiones del paisaje de les formación, multiples stimulations de la vie quotidienne de sans la vida direction. cotidiana sin dirección. Et la chose intéressante dans ce mythe-là, La cosa interesante en ese mito, c'est que Athéna, Atena, qui est une autre déesse très intéressante, que es otra diosa muy interesante, aussi une traduction es también una traducción de la divinité féminine préhistorique, de una divinidad femenina prehistórica, qui était quand même la déesse de la ville d'Athènes. que era, bueno, la diosa, la deidad de la ciudad de Atena, Et qui symboliquement y que simbólicamente représente ce que nous on appelle la bonne connaissance dans la cérémonie de reconnaissance. representa lo que nosotros llamamos el buen conocimiento en la ceremonia del reconocimiento. Que fait Athéna? ¿Qué hace Atena? Elle récupère le cœur de Dionysos, Recupera el corazón de Dionisos, l'essentiel de l'énergie psychophysique, lo esencial de la energía psicofísica, l'amène à Zeus, lo lleva a Zeus, qui l'avale, que lo traga et sort Dionysos adulte. y vuelve a sacar Dionisos adulto. On a un Dionysos enfant, Tenemos un Dionisos niño, déchiré par les titans, despedazado por los titanes, ne reste qu'un noyau d'énergie psychophysique, queda justo un núcleo de energía récupéré par la bonne psicofísica connaissance, recuperado por el buen conocimiento, qui l'emmène que se lo au lleva divin a lo divino, et sort y de ahí sale Dionisos une adulto. énergie psychophysique Energía évoluée, psicofísica evolucionada, intégrée, integrada, et avec la création de la race humaine dans la femme. y al final con la creación de la raza humana. Si ça c'est pas un dessin, Si eso no es un poco merveilleux, maravilloso, c'est ma vie. es mi vida. Merveilleux. Merveilleux. Un autre élément important, Otro elemento importante dont Raoul a parlé dans l'atelier sur Dionysos, de lo cual habló Raúl en el taller sobre Dionisos, et c'est le passage avec Ariane. es la referencia, el trozo ahí en relación con Ariadna. Ariadna. Dans la mythologie, Ariane aide Thésée En la mitología, Ariadna ayuda a Tesea,
qui est l'amour de sa vie, que es el amor de tu vida, à aller dans le labyrinthe pour tuer le Minotaure a encontrar su camino en el laberinto para matar al Minotauro avec le fil d'Ariane. con su hilo, el hilo de Ariadne, ¿no? Et quand Thésée a réussi cet exploit, Y cuando Teseo pues, tiene éxito con esa, il abandonne Ariane sur une île déserte la deja tirado en una isla pour desierta aller vivre sa vie, para ir a vivir su vida. en la laissant avec le chagrin d'amour Típico de los tipos. intergalactique. Oh! Moi aussi, j'ai mis un petit contenu sur le mythe. Nada. Alors, en la isla desierta. No ha salido. C'est bon. Alors, il va faire sa vie. Il allait sur l'île et il va faire sa vie. Après, Et donc, Ariane entonces, Ariadna reste avec le chagrin d'amour se intergalactique queda con esa pena de amor intergaláctica de toute sa vie. de toda su vida. Dionysos vient, Dionisos llega soigne sa peine d'amour y le cura su pena de amor et lui offre y le regala une couronne de pierreries. un diadema de piedra preciosa. Et ça. Interprétation. Interpretación. Le chagrin d'amour, El mal de amor, le chagrin du grand amour, el mal del gran amor, est une des plus grandes souffrances es uno de los mayores sufrimientos que peut ressentir la structure psychophysique. que puede percibir las estructuras psicofísicas. Quand Thésée abandonne Ariane, Cuando Teseo abandona a Ariadna, Ariane perd l'objet de son amour, Ariadna pierde el objeto de su amor, pas la fontaine de son amour, no la fuente de su amor, puisque la fontaine de son amour est en elle. porque la fuente de su amor está en ella. C'est elle qui aime Thésée. Es ella que ama a Teseo. C'est Thésée qui part. Es Teseo que se va, Ce n'est pas son amour qui part. no es su amor que se va. Quand Dionysos vient soigner sa Cuando peine d'amour, Dionisos viene a curar su mal de amor, Ariane connecte avec son énergie psychophysique vitale, Ariadna conecta con su energía psicofísica sa vital, force vitale, su fuerza vital, son amour qui est bien plus grand que Thésée. su amor que es mucho más grande que Teseo. Cette énergie évolue, Esa energía evoluciona, elle va au profond, se va hacia lo profundo et c'est bien meilleur que Thésée. y es mucho mejor que Teseo. Un peu, Sería mejor que las americanas. un peu de contexte. Un poco de contexto. J'ai découvert à 35 ans, He descubierto a 35 años, j'en ai 36, tengo 36, que ma grande sœur que mi hermana mayor n'est pas la fille de mon père. no es la hija de mi padre, Que ma mère que mi madre l'a eu avec un homme la ha tenido con un hombre qui s'est barré. que se largó después. Ça vous fait penser à Thésée un peu, non? Nos recuerda un poquito a Teseo. Et que mon père à moi Y que mi padre, el mío, est tombé amoureux de maman avec sa fille. Il est tombé amoureux de ma mère ya, se enamoró de su madre, avec la fille. con la hija que tenía. Et que bueno, c'est un secret de famille, quoi. Es un secreto de familia. Mais la chose incroyable, La cosa increíble c'est que le monde a totalement changé. es que el mundo ha cambiado totalmente. Et que le jour où j'ai appris cela, Y que el día que me enteré de aquello, j'ai fait et de hecho, pues... ¿Y ça change quoi? qué cambia eso? La chose que je vois, La cosa que veo c'est que ma sœur a pris le secret de famille pour elle.
es que mi hermana se hizo cargo del secreto de familia, 5 années de psychanalyse, 5 años de psicoanálisis, et que ma mère y que mi madre a vécu 40 ans ha vivido 40 años avec cette souffrance con ese sufrimiento qui n'existe plus. que no existe más. Et quand j'ai appris Y cuando me enteré que ma sœur n'était pas ma vraie sœur, ma demi-sœur, que mi hermana no era mi verdadera hermana, ni medio hermana y tal, ma mère a changé de visage mi madre cambió de cara parce qu'elle croyait profondément porque creía profundamente que j'avais cessé de l'aimer. que había dejado de quererla. Incroyable. Quand on parle du rationnel et des croyances, Cuando se habla de lo racional, de las creencias, c'est quelque chose de très concret. es algo muy concreto, Et la souffrance est très concrète. y el sufrimiento es muy concreto. Et ces choses-là Y aquellas cosas bougent des charges, mueven cargas moi, très importantes. muy importantes. Dans mon expérience de vie aussi, En mi experiencia vital también, mon couple a failli s'exploser. mi pareja casi explota. Un de mes problèmes avec mon paysage de formation Uno de mis problemas con mi paisaje de formación est une dépendance totale. es una dependencia total afectiva. Et ce mythe d'Ariane où on arrache, Y ese mito de Ariana donde se arranca on t'arrache l'amour, el amor, c'est une expérience. es una experiencia. Et je suis sorti de cette situation Y he salido de esa situación au moment où je me suis dit, en el momento en el cual me dije, bien, basta. Qu'est-ce que je veux de ma vie? ¿qué es lo que quiero con mi vida? J'ai pris un papier, Tomé un papelito, j'ai fait un tableau, he hecho una cuadra, una tabla, sexe, sexo, amis, amigo, couple, pareja, enfant, niños, situation. situación actual. Qu'est-ce que je veux? ¿Qué es lo que quiero? Je suis retourné voir le couple de l'époque, He vuelto a ver la pareja de entonces je lui ai dit, y le he dicho, je veux ça. yo quiero eso. Si tu veux, Si tú quieres, on continue. seguimos. Si tu veux pas, Si no quieres, ciao. chao. Mais la dépendance du paysage de formation à l'autre était totale. Pero porque la dependencia del paisaje de formación, o sea, hacia el otro era total. Depuis un état non connecté à soi-même, Desde un estado no conectado consigo j'aurais mismo, jamais pu faire cela. nunca había podido hacer eso. C'est la première fois Fue la primera vez que j'ai commencé à travailler quelque chose de l'ordre du dessin. que empecé a trabajar algo del orden del propósito. Parce que j'avais besoin de me retrouver Porque necesitaba reencontrarme avec mon énergie psychophysique con mi energía psicofísica et aller donner direction dans le monde. y tomar una dirección en el mundo. Face à la plus grande dépendance que je pouvais Frente a avoir. la mayor dependencia que podía tener. Donc, ce thème d'Ariane Entonces, ese tema de Ariane est très intéressant, muy interesante, mais à avoir comme expérience pero tenerlo como peut être assez experiencia dur. es bastante duro. Peut-être assez dur. Muchas gracias por contarnos. De Oriente. Deuxième mythe. Sí, señora, calzón quitado. ¿Qué? A calzón quitado. Que no digan después que los franceses somos muy racionalistas solamente.